हे हर कृष्ण हर हे प्रभु नमस्कार हे प्रभु नमस्कार हे प्रभु बाबा तुम झील प्रति आकृष्ट अच्छी ना तो से झील मान प्रति स्त्री लोक मान प्रति आकृष्ट। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। आज भिडियोटी भारी मजेदार हम दयाकोरी आपण मैंने भिडियोटी स्किप करेंगे। सब तो मैंने एमती ब्लॉग करुच्ची तेणु मझे मझे ट्विस्ट ना ब्लॉगटा भी एत खास लगे। तेणु आज भिडियोटी टी खास हम भिडियोटी आपण मैंने स्किप करेंगे। भिडियोटी आपको भारी माने मजा लगे। ये जो बाबा बाबा विषय सब आज भिडियोटी आज करी आप जानते तो बर्तमान माने जाकती 100 रु माने 80% लोक बर्तमान सब ईश्वर विश्वासी धर्म विश्वासी एवं बाबा विश्वासी। तेणु बाबा मानकर बेपार से भी जमुची माने जाक लोक मैंने सरल विश्वासी। तेणु तांको भंडाइवाई बर्तमान दुनिया सब बाबा बाहरी पड़े सब। तेणु देखो जितक बाबा सब माने आरेस्ट होते समस्ते से गोटे केस नारी। तेणु माने मुझे जापारे एत बाबा माता सब आरेस्ट है लोक मैंने केमी माने आस्था विश्वास जन्म पार्टी माने ये सब जिनस केवल शिक्षार टी अभाव। आम साधारणतः एशिया महादेशरा टिके जम लिटरेसी जहाँ कहती साक्षरता हार टी कम अच्छी से आमर भारत विश्वर माने द्वितीय बृहत्तम जहाँ जनसंख्यार भारत में 80% लोक ये जो धर्म विश्वासी ईश्वर विश्वासी एवं बाबा विश्वासी। तेणु बेसी आम जहाँ कहते बाबा बेपार इंडिया ही मैंने बेसी चलती फल आम जो युव समाज से जहाँ विपदगामी होती सब। तेणु से जहाँ कहते शिक्षा प्रति बेसी आग्रह न देखिकी केमी कौटी मंदिर घंटी बाड़ेगी बा कौटी बाबा पादुका नहीं आम केमी परीक्षा सक्सेस हबू से सब चक्कर से अच्छा सब। तेणु से परिश्रम कम मान जहाँ कहते आर इच्छा होनी। आ गए मजेदार कथा माने जहाँ कहते बर्तमान युव समाज से बाबा मान जहाँ कहते मैंने विषय बाहर सब माने बयस 18 कार 17 जहाँ कहते बर्तमान 7-8 माने बयस थी जहाँ कहते छोट शिशु से जहाँ कहते धर्म चर्चा कले सब। तेणु धर्म बा जो माने बाबा प्रति विश्वास यही सब जिन से जानीगले। तेणु से जानले ये बेपारटा भल बेपार। तेणु ये बेपार तेणु भल 2 पैसा इनकम हम बिना परिश्रम लोक भंडेकी जहाँ 2 पैसा इनकम हम 2 पैसा माने नुह माने मर्सिडीज गाड़ी चढ़े गाड़ी अब सेमती लग्जरीस मैंने जहाँ लाइफ पूरा मेंटेन करेंगे। तेणु किसी असुविधा ना बाबा मान आडा सब लिखते सब धाम वैकुंठ धाम श्रीक्षेत्र धाम सब माने धाम ना सब चल सब। तेणु जहाँ तेणु किसी हाथ सफे ट्रिक्स बाकी साइंस से किसी उपयोग करें चमत्कार देखो सब किए खाली पर्ची बाबा बोले बर्तमान साउथ इंडिया आम जहाँ नॉर्थ इंडियन मैं जहाँ सब पर्ची बाबा चलती सब कागज लिख कागज सब मैं लिखुं सब आम सब बागेश्वर बाबा। तेणु से सब माने लोकंर मुह देखिए सब कौटे सब पर्ची बाहर कर सब कार कौन दुख अच्छी कार बा किए कौथ आसी। तेणु एत बाबा जदि से एत जहाँ कहते भगवान सब तेणु देशरा गरीब कि रोचे लोक मैंने खाया कहीं पाऊना। तेणु जहाँ कहते गोटे आईन किसी गोटे नियम हवा कथा। तेणु से जो मैंने लोक भंडेक माने देश को पूरा विपदगामी कर देशटा को पूरा विपदगामी कर देशर भविष्य जहाँ कहते पूरा तलतल जाऊँ। धनी जे लोक से धनी चलती गरीब लोक आहरी गरीब हो चलती। आ गए कथा भी आपण जानी विश्वर सबुठारु जहाँ कहते माने गरीब बस्ती जहाँ कहते स्लम डग जोड़ा सब सबुठ आम इंडिया रे धारावी जो आप जानते मुंबई धारावी। तेणु से किसी आप अनुमान करेंगे जे विश्वर गरीब मान भितर माने जहाँ कहते भारत केत नंबर थी माने जो गोटे बड़ सहर मुंबई वाणिज्य केन्द्र जहाँ कहते माने भारतर सेठी जहाँ कहते गरीबंकर गोटे बड़ बस्ती। तेणु चलतु किसी मनोरंजन करवा बाबा माने बाबा सहित साक्षात करी। तेणु बाबा आमर जनाशुना बाबा टी एम तो सब युव समाज सब बाबा आड़ को अग्रसर होती किसी बाबा बाबा देखले भारी भल लगे कथा हाँ टाइम पास है। आज सेमती एक भिन्न मनीष गोटे बाबा सागर आम साक्षात करवा देखा बाबा कौन तर मतामत। हाँ बाबा कथा सब बाबा तो जहाँ कहे ठीक ठीक कहे भूल कहले सीना माड़ खाइबी
ନା କଳିଯୁଗରେ ବାବା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ନା ବାବା ସବୁ ଏଇ ଯେତିକି ଚୋର ବାବା ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ। କିଏ ଜେଲରେ ବସିଲା, କିଏ ଚକି ବସିଲା, କିଏ ଘଣା ପଡ଼ିଲା, କିଏ ବଳ ନାକୁ କାମୁଲା। ବାବା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଚକ୍କର ସବୁ କ'ଣ ବେଶୀ? ସିଏ ସବୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ଗୁଣି ଯାଦୁଘର ବାବା। ସିଏ ହଁ ଗୁଣି ଯାଦୁଘର ଯିଏ ଶିଖିଛି ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ରହିବ। ହଁ ଗୁଣି ଯାଦୁଘର ବାବା ଚାହିଁବ ଯେ ଆଖିରେ ଅନେଇ ଦେବ, ଦେଖିବ ହେଇ ଶଳା ଭଲ ଝିଅଟେ ଆକୁ ଗୁଣି ଯାଦୁଘର କରିଦେବି, ଶଳା ମୋ କତି ତାର ନେବି ଆଉ କହିଲା। ସେମିତିଆ ବାବା ଏଠି ଯଦି ଫଳ ଫଳିଥିବ ଆଶା ନଥିବ, ଫଳ ଫଳିଥିବ ଆଶା ନଥିବ, ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଇ ବାବା। ନା ଯେତେକ ବାବା ସବୁ ଦେଖେ ସବୁ ଏ ଝିଅ ଚକ୍ରରେ ଆରେଷ୍ଟ। ଏ ସବୁ ଯାକ ମାପିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ତ ମାନେ ଅଲଗା କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ସବୁ ଝିଅ କେସ୍। ସେ ସବୁ ସେମିତିଆ ପିଲା। ଗୁଣି ଯାଦୁଘର ଫେସ୍ ନା କରିଦେଇଛି ସେଇ ନାଟକ ଦେଖେ। ଗୁଣି ଯାଦୁଘର ଫେସ୍ ନାଟକ କରିଦେଇଛି ଦେଖେ। କଥାଟା ବୁଝୁ। ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି କହିବି ଶଙ୍କର ବାବା ଖରାପ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି? ଶଙ୍କର ବାବା ଭୁଲ କହିବେନି, ଯାହା କହିବେ ସତ ସତ କହିବେ। ସେ ତେଣିକି ଯାହା ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ପଛେ ପର କଥା ନହେଲେ ଯାହା କହିବେ ସତ କଥା କହିବେ। ହଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ସେ ବାବା ଆଣି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ତା ଘରେ ନେଇ ଢାଲିବା, ସେ ଖାଉ। ସେମିତିଆ ବାବାଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କିଏ ଅଛି? କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଛି ବାବା ସେମିତିଆ? ଆ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ବାବା ଆସିବେ ଢାଲିବା, ଏ ଲୋକଟା ଖାଇକିରି ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ସେମିତିଆ ବାବା ପାଇବନି। ସେ ଯେଉଁ ବାବା ଆସିବ ତା ଗାଣ୍ଡରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ତାକୁ ଖତରନାଶ କରିଦେବ, ସେଇଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ମାରେ ଚମ୍ପଟ ଇଏ ଅନେଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ରେପ୍ କରିକି ଚମ୍ପଟ। ହଁ ସେଇ କେସ୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହେବେ ଆଉ। ବେଶୀ ତାପରେ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଇପେ ବେଶୀ ଭକ୍ତ ସବୁ ବାବାଙ୍କର। ଭକ୍ତ ସେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେ ଏଇ ଯେ ଦେଖେ ଏ ଯେଉଁ ସାରଥୀ ବାବା ଯୋଉ ବାବା ସବୁ। ନାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁ। ଝିଅ ପିଲା ପୁରୁଷ ପିଲାଠି ତଫାତ ଅଛି। ତୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ସେମିତି ତରଳୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ। ତୁ ଯେତେ ଡାକେ ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ସେ ଥବ, ତୁ ତାକୁ ଡାକୁଥିବୁ, ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ଥବ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ। ଆଉ ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ନଥିବ ଖାଲି ମୁଁ ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର, ହେ ପ୍ରଭୁ। ତୁ ଗଲୁ ଠାକୁର ଗଲେ ନା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଇଲି ନା। ନାଇଁ ତୁ ଆଗଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଇଲୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ? ନା ମୁଁ ଆଗଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଇଛି ନା ତୋ ଉପରେ ଢାଲି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ଢାଲି ଦେଇଥିବ। କଥାଟା କହୁଛି ଇଏ ପେଟ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପାଟିରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ପେଟ ଭିତରେ ଯଦି ଥବ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପେଟଟା ପୁରିବ। ପେଟ ଭିତରେ ସିଏ ଯଦି ଥବ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନଥବ ତାହେଲେ ପେଟ ପୁରିବ ନା। ତୁ ଯେତେ ଖାଇବୁ, ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଯେତେ ଖା, ସବୁ ରୋଗ ଆସି ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିବ। ବାବା ତମର ଝିଅ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ? ସେ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାଇଁ ମୋର ସେ ମତ ନାହିଁ। ସାଜିଛି ବାବାଜୀ କାଟିଛି କଲିରେ ନଗେଇଛି ମା ଚିତା, କରିଛି ରେ ସେଇ କଥା ଜାଣିବୁ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏଇ କଥା। ବାବା ଆମର ନିଆରା ବାବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଁଷ ନୁହଁ, ପୁରା ଆଇଁଷ ନୁହଁ, ସାଧା। ସାଧା ଖାଇବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଜା, ମାଉଁସ ଖାଇବୁ ତ ସବୁ ଚେଦା। ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ କହୁଛି? ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ କର୍ମଚାରୀ ସେ କଥା ଦୂର କଥା। କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ତ ଠାକୁର ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ଶୋଉଛୁ ନା। କଥା ଠାକୁର ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ତାରି ପାଖରେ ଶୋଉଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଠାକୁର ସେ କଥା ସେ ତାର ବିଚାର କରିବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋ ଭାଇଟା କ'ଣ କଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ କଥା ଭାବି ଠାକୁର ବିଚାର କରିବ ନା। ନା ତୁ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ କହିଦେଲି ଚିନ୍ତା ପଳେଇଗଲା। ହଉ ବାବା, ହଉ ଯା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆଉ। ବାବା ଆମର ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରାୟ ସବୁ ଏଇ ବାବା ଉପରେ ସବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।